टाइगर माननीय विधायक डुमरी जयराम माथुर जी से अनुरोध करूंगा। उसका पहले थोड़ा सा हुआ आगे तू गरम गरम हो। टाइगर जयराम माथुर जिंदाबाद, टाइगर जयराम माथुर जिंदाबाद, टाइगर जयराम माथुर जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। जय झारखंड, जय झारखंड। तो आज के उपचुनाव कार्यक्रम में घाटशिला विधानसभा घाटशिला प्रखंडेर रघुनाथदी गाँवे যত মায়েরা মাসিরা কাকিরা দিদিরা আসেছে সবাইকে নমস্কার জোহার। আমাদের সঙ্গে আমাদের আপনার ঘাটশিলার প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু দাদা এসেছে, সঙ্গে দেবেন্দ্র দাদা এসেছে, প্রেম মাটি দা, রেখা দি, বেবি দি, নবীন দা, ইকবাল দা, সুরজ দা, উদয় দা আর